Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun obu ke mana magubesig na. Nyatanuannya bitiasa kuna na isa sa kanu hadis unabi an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah ya Rasulullah qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Qala laysa dhak walakin al-istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa litadhkuril maut wal bila. Wa man arada al-akhirata taraka zinatud dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Nakapun sa kani Ibn Mas'ud pidayun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyabitianu Nabi na istahyu minallahi haqqal haya. Ikayanu sallallahu ta'ala sabanay kaya. Qala qulna ya Rasulullah. Nyanad daw ng mga sahabat, inna nastahi walhamdulillah. Saban-saban sa kami, ni pagkaya namin sallallahu ta'ala, supugi ni kaina Allah ta'ala. Qala, nyanad daw ng Nabi na laysa dhak, di ka naman. Walakin al-istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Ugeddi Nabi na niya kaya sa Allah Ta'ala abanay kaya na parihaya ka suunang ka nang gusto na sakupo wal batna wa ma hawa nang parihaya ka sutianang ka taman sa kanunay skop na sakupo tiyan nang gugenom ke kapatay. Wa man arada al-akhirah taraka zinata dunya. Nteni tau amaghahanda nin sugaya muli na itagakin iparahayasan siya sa dunya. Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Nteni gabag santo batigo Nabi na inikayanin sallallahu ta'ala sa banag akaya. Mga usrami sa tiyan niyan na wasiyatun azimatun min rasulin azim ya'muru ummatahu fiha bil haya min Allah. Tutumay niya masya aganat sa kanunabitanu asinugunin su ummatin sa kaya sallahu ta'ala. Nukan wa nahnu fi amsil haja fi hadha zaman lil akhdhi bi hadhihi al wasiyah. Sa kunaba niya timpo naggasisita tanu imakwa manggabak inyaba tutumanu Nabi. Lianna kasiran minan nasi la yastahyuna min Allah. Sebab sa kadadakian sa kanutaw nanawanda na kaya sa Allah Ta'ala. Kadadakian sa kanu mga tao na darang kaya nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya'u khulukun karim yamna'u sahibahu min fi'lil kabih wa min at-taqsiri fi haqqillah. Kayaannya na pengayanin niya amapya agasapayanin sutaw sa kanggabak sa majik. Gasapayanin pansutaw sa kanu kapakaperu nangka sa kanu katunin ka sa kawayo wallahu ta'ala. Wa fi haqqi ibadillah
kasaparan ning pansutaw sa kanu ka pakaperu nengka sa katunin ka sa kawajib o ulipan wallahu ta'ala. Nyanin makna na pagijahan ka manusia. Wal haya'u khuluqul Islam. Kayaan yan nanyabi pengayan wagamatan wagam Islam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna likulli dinun khuluqan wa inna khuluqal Islam al haya. Uman ianguna agamati gunabi na adan sa kanini khuluq. Yameto na pangay. Wa inna khuluqal Islam al haya. Na suntayin ti gunabi ka nyabi pangay. Na agamatan wanya agama Islam na al haya'u. Yameto na kaya. Wa yame moral. Walakad ja'a sallallahu alaihi wasallam liyutammima makarimal akhlaq. Sunabi na nakatinggu masunabita no sa pinambuat sunabita no sa mapipanginin. Sabab sa fadaraba li ummatihi. Nduga balis kanin asunggilingan mga umatin. Masalan a'la fil haya as kanindan. Anabita no Muhammad alaihi salatu wasalam ipidadaban akaya oy sekanindan ipidadaban akaya mga usra misatian al haya wal imanu qurana kayaannya nanggo palitia sallahu ta'ala na mibikit papabikitan. فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر وإذا رفع الإيمان من الرجل رفع الحياء. Amin ka maawa mapukas su isa sa kanudwatiban kaya nanggo palitia sallahu ta'ala maawa su sawayo munot su sawayo. Nabi sa papanin di mapagkay sa tawa palitia sallahu ta'ala rakayanin. Di mo napake sa tao arang kayanin iraman palitian sallahu ta'ala sabab sa kurana papabikitan amin ka mada sa kanduati man susawayo mada susawayo munut susawayo amin kanya maawa sa kanutawi kaya munut mawa su iman amin kanya man madaya sa kanutawi iman palitia sallahu ta'ala munut bun maawa su haya kaya kaya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Pidaun Nabi Tanu Muhammad alaihi salatu wasallam sukaya nanggo palitia sallahu ta'ala da papadimpungan, papabikitan. Amin ka madaya su isa sa kanuduabanan madaya su saya kau di pabitasan ni kayanya nanggo palitia sallahu ta'ala fa idza dhahaba al haya summa lahikahul imanu fa'alal insanu ma badalahu wa takallama bima badalahu na amin ka maawa sukaya sa kanutaw mulisan to na munut maawa su palitia sallahu ta'ala ndorni kaawanan tu badwati mamban tu nanggebek din su tau sandoy galinyanin dayuran su tau sandoy galinyanin ambil sa papanin idza nazarta fi shawari'i al-muslimin wa ra'aita al-kasiyat ariyat fa'lam bi anna al-haya qad dhahaba min haula'i nisa. Amin kadulikan kay mga gayan mga parian o mga tao mga muslim na mailin kay mga tao talikaraw mailin kay mga babay bamagorat talikaraw di bahijab sakopan sa dining ka bahijab magagatpan su pantayo na magagatpan su bagigas na paalam bi anal hayaa kad dhahaba min haula inisa sabuti ka naawa su kaya sa kanuntuba ang mga babay naawa su kaya sa kanuntuba mga babay wa dhahaba ma'ahul iman na naawa pun su palitia sallahu ta'ala na
minunut mawa supalitiasa Allah Ta'ala. Amin kamasaning kay mga babayan niya, ararang kayanin. Kanya sa pamagitan ng mga yana, na zaha pa maahuli iman, minawa bumin, dabong palitianin bintu sa Allah Ta'ala. Ha? Dabong palitianin sa Allah Ta'ala. Wa rasuluna al-karim yahussu ummatahu alal haya. So nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam na inisugunin sa kanu ummatin ikaya. Sinugunin iskita no ba niya ummatin sa kaya. Way. Wa yuragibu ummatahu fil haya. Nagu pinakalinyano nabi sa nyawa ummatin iskita no ba niya i bahaya sa kaya. Payakulu sallallahu alaihi wasallam sa pidawno nabi al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. So kaya nadaya pa katinggumanin yatabiya na mapya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam pidaw pa no nabi al-haya'u khairu kulluhu. So, kayaan niya po ngayon na mapiyahan tanan. Mapiyatanan. Na? Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Na? Pidaw pa no nabi kaya na persapalitiyasa Allah Ta'ala, na supalitiyasa Allah Ta'ala, niya nilisuita na kasugan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'abah wal haya'u syu'batu minal iman. Pidaw pa no nabi supalitiyasa Allah Ta'ala subaya pitupu. Way, na su kaya na persapalitiyasa Allah subhanahu wa ta'ala, persapalitiyasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana lana Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa yakun al-haya'u min Allah. Inipayag unabitanu sa ikitanu. Inipayag unabitanu sa ikitanu ipon ikayasa Allah ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam fil wasiyati allati ma'ana man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Inipayag ko nabi sa pidaw no nabi sa kanunya ba awasiyanin nteni taw ay kayanin sa Allah Ta'ala sa bunay kaya na parihayanin te kapan ini unin nang gusto na sako pa u. Way. Poni kaya sa binisbat li hibzi ras wa mawa. Poni kaparihay sa kailangan na katuntayan tano poni kaparihay sa karena to na may poni. Pidaw no nabi parihayan sa nang gusto na sakop na makisa poni kaparihay sa fa hibzu ra'si amatan huwa an yastahi min Allah haqqal haya. Kaparihaya sa sayango na nasako pa ng tuwan-tuna ikayanan ka sa Allah Ta'ala sa banay kaya. Wa an yahfaza ra'sahu min an tasjuda li ghairillah. Ikayanan ka parihaya ka suunan ka mayabay ka parihaya sa parihaya ka suunan ka sa makasugyod sa sayako sa Allah Ta'ala. Ingati ka kasuunan ka makasugyod. Tiyakapi kay unang kanan sa makasugyod sa sayako sa Allah Ta'ala. Wa an yahfaza ra'sahu min an tarka'a li ghairillah. Parihayag ka bunsuunan ka sa makaruku sa sayako sa Allah Ta'ala. Paman sajada li ghairillah fakad asyraka. Tuntayan tanong mga usrami sa tiyan. Kanteni tau asumugyod sa sayako sa Allah Ta'ala na si makuto. Fakad asyraka. Si makuto. Nangayusram sa tiyan. Waman asraka dakhala nar. Nanti ni tawa panakutunin sa Allah Ta'ala na makaurap sa surga. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Pidaw no nabi unyaku kaadan ti nabi
imakasuwa ko sa isa ataw sa makasujud sa isa ataw na sinugo ko rin subabay sa sujudanin si kayumay na mama na falamma lam ya'murin nabi al-mar'ata an tasjuda li zawjiha dalla ala anna sujuda li ghairi llahi haramun wa syirkun. Guna da magaganon nabi sa masugunin subabay sa makasujud sa kanikayumanin amama napakatutuyo isaban-saban na sa kanu kasujud ng kasasayako sa Allah ta'ala haram wa syirkun nanggo syirka alladhina yarka'una li ghairillah alladhina yarka'una lid-dinar walil mansabi irtakabu ma huwa syirkun wa haram. Mga tawa niya beruku silan sa sayako sa Allah ta'ala. Mga tawa niya beruku silan sa dinar. Mga tawa niya beruku silan sa mansab rangku irtakabu ma huwa syirkun wa haram. Nagkatayasak silan sa haram nanggu kinapanakutu hamasya. Wallahu azza wa jalla yaqul sallallahu ta'ala napidawnin innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Saban-sabanay inteni semakutu sa Allah ta'ala na haram ini haram wallahu ta'ala sa ikanin ikayurupin sa surga di makasuga. Way wa ma'wahu an-nar nyanin kagabanan na naraka na anto ba wa alal muslim al-aqil an yahfadha ra'sahu min an yatakabbara ala khalqillah. Detpan sa kanutaw a muslim akalin. Ima parihaganin katyakapanin suuyunin sa makamamasaya sa kanin sa kanupinamalin wa Allah ta'ala. Faman takabbara wa ta'ala bi ra'sihi ala khalqillah hurimal jannah. Inteni taw ang mamasaya bapuyo ibapunin suunin sa kanu kinapamaloy siya sa kanu binaloy ng Allah ta'ala na haram sa kanin surga. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam bidawnu nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Di makaurup tigo nabi sa surga inten adan siya sa kanu pamusunganin imapan kanu tatepung buna kamamasya. Wa min hifzir ra's wa ma wa'a an yahfazal muslimu ra'sahu wa ma tahwi min al hawasi kal fammi wal lisani wal aini wal udhun. Nah, supod sa kanu kaparihaya sa nanguna sakupin. Na parihaya no taw muslim suunin wa ma tahwi min al hawas. Nanggu sunaiskop na sakupu Nyaban to na sakupa taban niya aparihayan ta na kalfam manang ngali dila ngali na parihayan sa rima kadaw sa haram. Walisan sudila wal ain nasaku pa ubon su mata sa di maka ile sa haram. Wal udhun nang gustangila nasaku pa nambi nasaku pa amma binisbat li hibzil fam ala al muslimi fa ala al muslimi ay yastahi min Allah haqqal haya. Kapabarihayan niya sa ngali na palyugat sa kanong tao muslim ikayanin sa Allah ta'ala sa bunay kaya wa an yahfaza famahu min al haram na parihayanin sungalinin sa haram nyema na nadaka magoya-goyag sa tagaw daka magoya-goyag sa haram atamok daka magoya-goyag sa siya bagwan sa haram na wa min aklil haram wa min surbil haram wa min at-taghadi ala haram na di parihayan sungali sa rikurupan haram di ka makinom sa haram di ka makapaguyab sa haram na masama na mga usuram sa tin walladhi ya'khudhu ar-rishwata wa yut'imuha nafsahu wa auladuhu la yastahi min Allah. So mga tao apaggan sa rishwa nyaman na rishwa nasisip upamag ka sa kakakawdi ka bangukum ka sa kanudwa khasman di bagayon nasisipang kanu isa nanto be patawanan ka sabab sa sinisipang kanin nanto be riswa ipagoyagan ka tama sa kanu mangawatan ka la yastahi min Allah
Nambe nara dini pegaya sallallahu taala. Walladhi yudakhinu ad-dukhan al-khabis al-muharram la yastahi min Allah. Sumanga tahu apa zigup. Wai. Da dinin pegaya sallallahu taala. Walladhi ya'kulu min al-ghish was-sarika la yastahi min Allah. Mengatawa pegan sekaninsa siya kinuasa kataka ke tamuka. Siya kinuasa ke kina debut atamuka. Wasarika nang kina panagaw la yastahi min Allah. Dinin pegaya sallallahu taala. Nah. فمن الحياء أن تحفظ الفم من الحرام لأنه إذا نبت هذا الجسد من الحرام فالنار أولى به. Supad akaya na parihayan sungali sa haram. Kaming ka mangangetu sunamba gawas ka. Sa siya nangangetu sa haram na fannaru aula bihi. Narakay matulun. Narakay matulun. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Gango na gawas. Nangangetu, nangunguyag kanin sa haram na sunara ka boy matulun. Sunara ka matulun. Wal insanu idza akala al haram hurima ijabat doa. Manusia ka kaman kanin sa haram nadil matalime doanin. Wallahu azza wa jalla lam yastajibu lah. So Allah taala nadil taliman wallahu taala doa panganinu tawa pagasa haram. Kala sallallahu alaihi wasallam pidayunu Nabi, inna Allah ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. So Allah ta'ala nasuti di sekian temali masallahu ta'ala ya tapi suti bunyi taliman Allah ta'ala ya ayyuhar rusulu ti wallahu ta'ala kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Sekanu amanga rusul sinugo pagoyag-goyag kanu kang kanu bun kanu mga suti wa malu salihan nanggawag kanu sa mapya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Sekanuti wallahu ta'ala mga mu'min kang kanu sanyanu ipagoyag na suti sa kanu nganin ay berzikin wallahu ta'ala say kanu washkuru lillah payin syukur kanu sallahu ta'ala. Thumma zakara ar-rajul yutilu safara asa aghbara yamud yadehi ila sama ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Nah, mulisan tu na nabi tu nabi imama lima yakaw sa mindu pazwaswar na kata banay ayamuddu yadayhi ipadandwalin sulimanin ila sama sayangit ipabunin suliman sa padayunin ya rab nyay mana na pendoa uyiranya muskila sana na mama mat'amuhu haram harami pagganin wa mashrabuhu haram harami bayinumanin wa malbasuhu haram ini pemasain sa paggasin wa ghudhiya bil haram bagoyag kain sa haram fa anna yustajabu lidhalik ay fa kayfa yustajabu lidhalik ponti ko nabi katalima sa doanin na dalil sa sukakan sa haram na hurima ijabat doa sabapan adi katalima sa kanu doa. Kaysa to parihayan nangali parihayan sa karikanan sa haram kana nasaku pa meto pasa kaya sallallahu taala wa amma binisbat li hifzil lisan siya manum sa kaparihaya katiakap sa dila nasaku pa ni dila niya fa alal muslim al aqil an yahfaza lisanahu min qawlil fahsh nanya pa sini kaparihaya sa dila palyugat sa muslim ar akalin iparihayani ni dilanin sa kadayo sa majik parihayani ni dilain sa kadayusa al-ghibah kalibak wa namima nanggo kapanday kita wa minal kadhib nanggo parihayanin idilain sa kewut
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab pidaunu Nabi, iman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Piante na tau tiku Nabi inyaning ka adan na bangin manes kan insyaallah taala. Bangin manes sa aranggaya muli nanyanin daw na mapya. Way, udama daw na mapya na silent. Manak di daw, ha? Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, quf alayka hadha wa asyara ila lisanihi. Pidaw pa no Nabi sa kanui Muadh, isa sahaba si Muadh bin Jabal. Nya pidaw no Nabi na quf alayka hadha. Kampang ka inyabay Muadh. Tinanduno Nabi su dilan asyara ila lisanihi. Pamin hibz lisanahu, paman hafadha lisanahu wa man amsaka anil kadhibi wa anil ghibah wa anil namimati wa an shahadati anil ghina dakhala al jannah. Nah, enteni tau kampananin sudilanin, kampananin sa kebut, kampananin sa kapandai kita, kampananin sa gina kasengal dakhala al jannah, maka urup sa surga. Nah, kala sallallahu alaihi wasallam pidaunu Nabi, man yudamminu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adminu lahul jannah. Deni tau pariharanin supaya tanu bungusin nanggu pagay tanu enin na magaranti tiku Nabi sa makasurga. Nah, nya pagay tana bungus ta na surgali ta dilata. Pagkatana rijileta eta nasuka sanguyan ta sa dita makazina ginaranti no Nabi sa makasuga imito bataw. Hibzul lisani fihi najat, kaparihayo sa dila na nadayo mun maripas ka sa kanong kasiksan. Maripas ka sa kanong kasiksan. Amma binisbati li hibzil ain, parti mga usulam sa tiyan sa katiakap sa mata, napasa day dila, napasa day ngali. Katiakap man sa mata, yang unang niya pa sako pa antahfadhar ra'sa wa mawa, nasako pa mata. Fayajibu alal muslim al-aqil an yahfadha aynahu min an tanzura ila mata'il hayatid dunya allati mata Allahu bihil kuffar liyuftinahum fihi. Nah, wajib cakan utawa muslim akalin, imaparihayanin, katiakapanin, sumatanin sa kadulikin sa mga kasangkapan sa uyag-uyag sa dunya. Atagin ipapananam bu no Allahu Ta'ala sa kanong mga kafir. Uy, masaba mapitna. Amin ka ang unang kagaisa siya sa dunya, kadulikan ka, kasakyan ka. Uy, mapitna ka. Ang unang nanam siya sa dunya, takawanan ka. Pagapasan ka, namapitna ka. Nato ba'y parihay kay matan ka sa kadulik sa tuba. Ang mga nanam, agananaman, ng mga kapil, kamapitna ka. Fayajibu alal muslim al-akil an yahfadha basaruhu minan nazari ila mata'id dunya. Na, paliwatsa ka nutawa muslim, aarakalin, imaparihayanin ni matanin, sa kadulikin sa kasangkapan siya sa dunya. Aga-awa. Kala ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam. Pidaunu Allah Ta'ala sa kanun nabinin. Ila tamuddan na aynayka ila ma matta'na bihi. Way. Azwaja minhun zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Na. Di ka mapatanduay matan ka. Tiwala Allah Ta'ala sa kanun nabi. Sayang una gananaman ng mga kapir. Bun para hayasan siya sa dunya. Way arnan to natingga ini ang kanyar marakit ka kapil. Ini ang kanyar mapiwali na kapil. Ini ang kanyar mapiwaya kapil. Lata mudan na aynay ka. Ti wallahu ta'ala sa kanu nabi. Ila mamatta nabihi sa kanu papananam nanaman to papananaman na ibo sa kanu mga kapil to siya nanam siya sa dunya. Way na kameramin to gaawa. Zahratal hayati dunya ay sur'an matazul.
Gaawi to, gadaga. Nah. Wakala sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum ay fi dunya wala tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru alla tajdaru nikmatullahi alaikum. Nah, pidaunu nabi ini sugunu nabi dulikinu nyanu duliki ilai nasunteni pinaka papapasekanu siya sa dunya. Pamaka siya sa kanu kapatatamukan siya sa kanu kabagoyag-goyag sa dunya na nya kasukan sa kita no nabi na nya dulikan na supina kagapasangan supina ka aspal minkum supina ka mababi katamanayin sa kita no. Way pamaka aran saka nakambali ka sa seminto nanya ka duliki na supaya ka mababapan siya ka. Zukoy ka sa Allah Ta'ala ka, nakapas ka sa minto. Tingka, mapiapan ka, nakambali ko yaw sa siminto. Parannya, sayang gibi yung dingin. Kung nakapagatap ka sa tatang nga, di ka paduliki niyanin ato pa, urur. Uy. Nya ka duliki sa pababa sa ikanu, tigo nabi. Tingka zukoy ko sa Allah Ta'ala ka, napas po yung nakaatap ako sa atatong. Arnan sayang gibo arnan libi atau ka nanyug bita ko anan. Okay. Una kang gumotor ka nanya ka duliki so pamapasay ka. Tika zuko ko pa sa Allah Ta'ala ka pamotor ko. Aran nya baik ko. Di ka duliki aran minivanin. Di ka duliki aran Hiluxin. Karena itu nasa papanarima pia. Nah, sa papanarima pia. Siya sa kapatatamukan, nanya padulikan te papapasay kita para maaran ikapangin syukur sa Allah Ta'ala. Siya sa kapatatamukan. O ira siya sa kanu ilmu, nanya padulikan na te mapusay kita. Tingga na uya masih kuanan tu. Imantag kumangagi. Kando ko pakinsay kay nagga-uyama. Dok pakinsay kay nagga-uyama paman. Imantag kumangagi. Di ka mapadulikin di grade 1. Tingga ha. Sekali aku gimana ka mo katak pamasuti ko ka grade 1 pun sekanin. Adi kami sa kunya kaduli kay pababa man sa kasya sa kabil mo ha. Way. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nah. Dino dulikiti ko nabi sunten pinakamapuyo sa kanu. Siya sa dunya dino duliki. Karena ito na di kanu makapangin sukul masukoy sa kanu limun wallahu ta'ala sa kanu. Ha? Karena ito na sikita nyaboy kanina baik pa manin. Nadulikanan kay mapusay ka. Sa armuto rin na ano to makapanagaw ka. Ano to makandaan ka sa Cebu. Ano to makanggoy ka sa harama sa papakapasang gintubay. Piyarin ka gagaga. Okay. Ito pa mga usuram sa tinang. Wa alal akili an yahfadha basaruhu minan nazari ila nisa. Para sa kaparihaya sa mata, napalugat sa tawar akalin parihayanin so kapanginginin sa kaili sa babay. Magagambin niya. Kaya makaga na. Tiyakabi kay matan ka sa lima kesa babaya masukuan na nagorat. Istijabatan likaulihi sa salam. Istijabatan likaulihi ta'ala sabab sa talimata sa bitian wallahu ta'ala niya akul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dayo ka Muhammad sa kanutaw mga mu'min ikam pananilan suka pangingenilan. Wa istijabatan likaulihi sa salama isrif basaruk. Nanggo talimata sa kanubitian nabi sa tigo nabi kampang ka ikapangingen ka. Kapag ikapangingen ka. Lianna syar kulluhu fi itlaqin nazar. Kagina yang unamawagan niya. Naranto na siya agad jawab sa mata kabangingilayan. Fa inna zina pabisa ba min nazar. Nya tatap sa kabazina, anya ni gasaba pa na siya sa mata kabangilayan.
wa inna abghadha zawjatahu pabisabab nazar. Sabab sa kanu kabangilayan nagkalingatan ka ni kayuman ka. Na? Ano ba mga usulam sa tiyan? Nabi sa papanin, ikalal kailu kullul hawadith mabdaha minan nazari. Gango na ganggura na nyanin pagsagibunan na siya sa kanu nazar kabangingilay kapadulik. Napasad na ka parihal sa mata. Antahfadhar ra'sa wa mawa'a parihayan su'u sunasakupin. Yan nasakop pa unang ngali, dila, mata. Namityatan sa mitun para sa kabarihayon. Ama binisbat alihibzil udhun. Nasakop pa ubo itangila. Parti man sa kanu barihayan niya sa tangila. Payajib alal muslimi an yastahi min Allah. Wajib sa tawa muslim ikayanin sa Allah Ta'ala siya sa tangila. Fala tastami' ila namima wala ila al-ghina wal musiki wala ila al-kadhib. Di ka mapapakikinag sa tangilan ka sa tawa papanday kita, di ka mapapakikinag sa tangilan ka sa sangag. Uy. Di ka mapapakikinag sa tangilan ka sa kebutan. Anto ba? May tabi ka pabarihay sa tangila. Wala waman jalasa fi majlisin ghibatin aw namima yastami fakat wala yaghtab fahuwa mushtariku ma'ahum bil jarima wa hum bil ithmi sawa. Deni tahu nakaatin nakaayan sa bamagayan ariw balibak paman nang waru papanday kita isang tuwa na bakikinag po di bagamong papanday kita di bagamong berhabit wala yaghtab di berhabit o na mustamia ba makikinag nantuba na mustarikum ma'ahum bil jarima isabu wa hum bil ismi sawa isawi nyata minamong dan kay isawi dosa ni wallahu azza wa jalla kad wasafa ibadahu salihin bi annahum wa idza sami'ul lagwa wa a'radu anhu. So Allah Ta'ala na pinamanudulin isipata mga tao mapya idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Tawan niya salihin mapya namin ka makakinig sa lagu dakatagay na bitya kebutan na bitya papanday kita bitya a'radu anhu bawagan ambi sipatan na pinamunudo Allah Ta'ala sa salihin mga tao mga mapya. An-nazaru ila al-harami zina mga usulam sa tiyan kailayan niya sa haram na zina. Wal kalamu fil harami zina. Kadayo sa haram na zina. Wal istima'u ila al harami zina. Kapakikinig sa haram na zina. Yakulu. Ni dalil yakulu sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina. Inisuwat siya sa kanutupo ni Adam iumun siya sa kanu kapazina. Mudrikun dali kala mahala aga sampayin to fala aynanu zinahuman nazara sudwati mana mata na nyanin zina na suka ili sa haram wal udhunanu zinahumal istima sudwatan ila na nya zina na duwatan ila man na suka pakikinang ka sa haram wal lisanu zinahul kalam sudila nanyanin zina na suka dayu sa haram wal yaddu zina hal batas lima banyi nanyanin zina na kapangami warijilu zina hal khuta nanyanin zina na isangkar ka sa ibaganya sa haram wal kalbu wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al farj wa yukadhibuhu supamusungan pasugo sa nya ka unod sa kyuga ginawa nang kabayanganay na toba ibanyimbanayun nya pedoman sa kanu napsul hawan to kapasugun pamusungan no bayanganin pamusungan ka nanyaun pambanay pedoman na alfaraj susanguen na wal yahfaz kul minna ra'sahu wa ma wa'a mangusuram sa tiyan parihayan tanangangon suutanu nang gusto na iskopo mata ngilong ngali
dila tangila. Wa min hifzi ra'si wa ma wa'a. Supad sa kanu kaparihaya sa uwanya na an yahfaza rajul lihiyatahu min al-halak. Parihayanu mama mataberin matabungon ni bay bungusin. Bungusin na. Upama ka mandul nga bungus ka di ka patabungaw. Pa halkul lihiyati haram. Kakuyang ka sa bungus nga katabungon ka sa nyawi yawan kini. Kanyawo in suguman na nyayawan na sumpa. Kayahudi na nyabi pakinduli na sumpa ni. Pagsuyangan. Na sekita na nya insugo na pakinduli bungus sugagaga po. Na so kakuyang ka katabungan ka katabaran ka sa bungus ka na haram. Liana Rasul kala i'ful liha. Sebab sa pidawno nabi pakindun su bungus. Pakindun su bungus. Wa hadhihi awamir wal amru lil wujub nyana kasukuan amr na wujub iga tutunin wajib. Paman halaka lihiyatahu faqad khalafa amra Rasulullah. Dan itaw tabungawanin kikisanin su bungusin na suyayin su kasukuan nabi. Wallahu azza wa jalla yaqul wallahu ta'ala napidawnin falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Wallahu ta'ala natin ingatin i masuyang uso kasuwano nabi ordenu nabi. Wa min hibzi ra'si wa ma wa'a. Seperanya kaparihayan niya sa ang gunasakupin na an tahfadha al mar'a wajhaha min izalati syir. Parihayano babay ikapanguyang sa kilay. Ano ba niya mga babay pagkuyangan ni kilin? Haraminan. Kaya nan na fahiya namisa. Farinan sa namisa. Wahiya maluna anamukan. Yan ang Rasul la'anan namisata wal mutanamisa. Sebab sa sunabi na pidayunin namukan su tao panggabag sa kapaguyang sa kilay. Nang gusto tawan to ang mutanamisa papaguyang sa kilay. Napasad danong bitya sa metun. Ikaparihaya sa wa mawa'a na gusto na nasakupin. Payas akaya sallahu ta'ala na walyahfadhil batana wa ma hawa. Parihayan sutian na gusto na sakuput yan. Wa hibzul batani an yahfadha kullu minna batnuhu min aklil haram. Kaparihaya sa tiyan mga usurami sa tiyan na parihayan sutian sa kapagurupan sa haram. Wa surbil haram, makinom ka sa haram. Wa tagadhi alal haram, nanggu maka paguyag ka sa haram. Wa min hifzil batan wa mahawa an yahfadha farjuhu minal haram. An yahfadha farjahu minal haram. So padya kanu kaparihaya sa tiyan, nanggu nasako pa tiyan, na parihayan susanguyan sa kanu haram. Wa an yahfadha rijlaihi an tamshi ilal haram. Parihayambun sudwa sa makayako sa haram kana sako pa tiyaninan. Wa alal mar'a an tastahi min Allah. Paliugat sa kanu babay kayanin su Allah ta'ala an tahfaza saqaiha wa an takshifahuma fi syawari. Kanya pa sa kayana babay siya pa sa kanu Allah ta'ala na parihayanin ni may arabin. May listening, may bubunin, o isa, nyame ito nadapanganin, nyame ito nasawanin siya sa kanumarkaraka na tao. Ikatayo, apa sa kaya sallahu ta'ala na walitadhkuril mauta wal bila. Paalal akil alladhi yastahi minal haqqal haya huwa alladhi yazkurul maut daiman. Dia sa kanutawar akanin ipagayanin sallahu ta'ala taramanin su Allah ta'ala sa firmaminti. O madraka mal maut. Din kakatawan ni pitaw kapatay. Taramika su kapatay sa firmaminti. Paladhi yaksuru min dhikril maut yantafi'u bimayali. Tawan niya amaraki taramin sa kapatay na pagkanguna sa ikanin muna na yarda bima kasamallahu lahu. Aming katatap daiman sa ikataram sa kapatay kasuwatan ka kalinyanan ka yang una umun wallahu ta'ala sa
lianna al-iksar min dzikril maut yuqallilul kathir. Kagina suka pakadake sakataram sa kapataynya na sabapan aka peru numarake nyame itu na sabapan aka peru numarake wa yakthurul qalil sabapan aka garake nu peru na toba. Nyai kedua kanggu makangguna satau amin kata tarmanin saliri kapatay na zikrul maut yaj'aluka tasta'id lilikaillah. Pakarakeun kita ram sallahu taala gabali kanin sa istidika magadil sa kabay temun ka sallahu taala. Liannahu man alima annahu min hadhihi dunya rahil. Wai. Kahina teni tahu sabutanin dunya niya na pangganatan. Falyalam bi annahu muhtajun ila zad. Na kahina ka pangganatan ni dunya na sabuti ka so tao pangganata pakasisita sa bau itu. Pakasisita sa bau itu. Wazadu ladhi yanfa'uhu huwa taqwa. Nanyabi bau itu baun ang makangguna sa tawa gilag sa Allah Ta'ala. Gilag sa Allah Ta'ala. Ikatiw, guna na kataram sa Allah Ta'ala sa firmaminti namin man akthara min dhikril mauti wal bila ibta'id anil ma'asi. Man akthara. Ini tahu apakarakeun ini tarimi sa kapatay na makatangkas kanin. O isa kanu maasi. Nyay mana? Na istiri kaingatin sa katesak sa kasupakannya. Liannahu ulima annahu sayamut. Sabab sa nasabutan ini kanina di semana matay. Wa ulima annahu ila Allahi raji'. Nasabutan ini uskan baguli sa Allah Ta'ala. Itu mga usulam sa tiyan. Pidawno nabi aksiru min dhikri hadhi min ladhat ayan al-maut. Pakarakinu ikataramu sa kapatay. Walidhalika unzuru ila alladhina la yazkuruna al-maut. Ilino ba'y mga tao di tamarap sa kapatay la yasma'una al-mawa'id. Di rin sila makikinig sa panduan. Patarahum daiman wa abadan fil ma'asi. Noron idin yang kapakikinig sa panduan, mailin kasi kanilan, itatap pirmaminti kang gabakilan sa kasupakan. Tatap kapirmaminti nilan sa kanugabakinan to kasupakan. Kaya kami ito, mga usram sa tiyan, sakita no siya sa dunya, na pasagar tano. Al-Muslim pi hadhihi dunya garib. Muslim sa kanunyaba dunya na yapo, dayo. Wa alayhi fi baladil ghurba an yasta'idda wa yatajahaza hatta yusafir ila watanihi al-asli. Palyugat sa kanu tawagapu dayo imakali payarus kanin makamboitus kanin sa kanu kambalingan sa kanu depanin na asli nya asli alladhi kana fihi abuhu Adam ayubas kanin yubas apo ni na Adam anda nga ilal jannah nya metu na sa surga. Lidhalika yaqulu sallallahu li Ibn Umar nabi sa papanin ipidawno nabi sa kani Ibn Umar kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Nah, adang kiginaon ka siya sa dunya sa makadayo yapo atau kamaka peduntoy sa ayan. Peduntoy sa ayan na di sa di na makarungko. Nya mana namate pun. Kaya na kami ito mga usram sa tiyan, mga ninitang sallahu ta'ala. Nas'alallah al-azim rabbal arsil azim an yaruddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Padobatan tanun wallahu ta'ala sa kanong mga di mapiyanang gabag tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.